Okay, game 2 na ta sa atong main event. Team Cebu City against Team Mandawi. Midaog sa game 1 ang Team Mandawi. Lah, tuara. Out ball. Ang Team Cebu City. Mandawi's ball. Oh, this back-backan event ha. Right here at lower zone sa UT, Barangay Paknaan, Mandawi City is organized, sponsored, na promoted by Oliver Montijo. Ning atong back-backan diri. Ilaga, wala mitra po nagbayo. Kanlat. Rigi kaban. Kula po wala babag na tinay dito. Gipunan pa Jubilo. Mibaw sa Team Cebu City agay. Susan Roses. Palaging sablay ang mga tirada sa Team Cebu City. Oh, serbisyo na silent assassin Reggie Kaban. Parados. Reggie. Two-shot combination. Jubil, Lubo. La. Agay, tara. Ilaga in action. Emo daw. La, grabe ang nga bula na. Nagpauwa na ang Team Mandawi. Heavy rainfall na. La, nice exchange. Reggie Kaban. My goodness. Grabe ay. Binanlian ay. Grabe. Serbisyo kula po para uno. Ilaga. Kula. Ay, ilawang tunnel may agi. Subway may agi. Tira ni Idol Jobert Marcinas. Di madawat sa ahensya. Side out Mandawi's ball. Oh no. 0 ang atong score kini Parados. Jobil Ducante, the high flying spiker. Wala. Out. Tira ni The Mighty Mouse. Out ang ulo. Shout out na ni Papart Eric Lasarte yung Manuel Estrella. Ralph Villalos Diaz Lindo Consibunga. Shout out. Ilaga to Jobert. Ilaga, ginay. Tok mo di sadam. Saud kayo. Ay, wala. Gipadpad Kulapo. Uya Kulapo tanaw na. Nabigla si Kulapo mga kaibigan. Apit pa na pulas Kulapo. Shout out mo Suroy Tuico. Team Amaw 2.0. Shout out. Ala, ikan pang Rigi. Win. Grabe balang Rigi. 2-0. Kini serbisyo na high flying spiker. Jubil Ducante para Tris. Lobog yatag. Jubil Ducante may pusing. May bundak. Jubil again. May pakusog siya tira. Step on the gas is the Mighty Mouse. Roberto Ilaga out mo lang tira sa Team Cebu City. Serbisyo Jubil again. Rigi. La. Ilaga to the rescue. Jubil. Bagrak. Tara. Hala kaniya. Out. Side out. Shout out Tatay Conrado Aliga diya sa Labagon. Alopis Labangon. Boss Atan Bahilot, shout out. Manix Trading shout out. Charlie Milanog ni Charlie Intervention, shout out. Overhead shot, sagang pagilayatan ni Reggie Kaban. Reggie again. Agay, tukburan Jubil. Agay. Medyo na, muntik na. Kulapo na, bagnos na. Grabe. Kastigo klaba, tara. Ala, Jobert again, Pictos. Wakan ng gajiya. The high flying spiker, Jubil Ducante. Score. Ono Tris in favor of Team Mandawi sa atong game to. 2-3 na. Shout out ni Don Titing. Konsyal Bayi, Kevin o ni Aldrin Albert diya sa Cordoba. Side out. 3-2 ang ato skora in favor of Team Mandawi sa ato ang game to. May daog sa game 1 na ang Team Mandawi. Sa atong game 3. Kini para 4 na ni. Servisyo Reggie. Win 4-2. 4-2 2 point lead sa Team Mandawi sa ato ang game to.
Shout out ni Boss Kailard. Lucilo Cordoba. Boss Skylark. Fire in the hole! Mamma mia! Mamma mia! Og ni Boss Rahin. Shout out ha. Boss Turco diya sa Lamag Pinumungan. Shout out. Servisyo Rigi. 5-2 ang atong score. 5-2 in favor of Team Mandawi. Rigi again 2-shot combination. Butas ang Team Cebu City. 6-2. 4-point lead being enjoyed by Team Mandawi City. This channel is supported by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mga kaibigan. Karkar Bisiling Chicharon na mga kaibigan ha. O ang Arnoco Ono Disco Mobile Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dugan sa makusog na baho. Kini para City na ni. Jobil Mikamang. Pika ni Jobert. Out ball. City 2 na, City 2. 5-point lead sa Team Mandawi sa atong game to. Servisyo the silent assassin Rigi Kaban. Lah. Para, grabe bala Rigi Sagang na. Poriton. Out ball, out ball. Out ball. Osbon nako ang to ang sponsor o gato ang nag-organize og nag-promote ning atong bakbakan diri sa Zone Sayote, Barangay Paknaan. Mao ang akong igagaw nga si Oliver Montijo. La, Jobert, Poriton! Para, ay! Basiyo si Idol Jobert Marcinas, basiyong baso. Noy, bidos! Nasa to ko. Wa mo kasado? Wa. Nagmahay mi. Masugal. Tama nagmay sila. Servisyo na silita sa Sinrijigan. Fire in the hole! Wala. Jobert, agay. Di aras pikas kilid. Kuha pa nga Idol Jobert. Rigi, easy ball. Iyay. Tara. Gipakamang-kamang ni Rigi ang Team Cebu City. Susan Roses. Aba. Boss! Ilan na, boss? Jace dos in favor of Team Mandawi. Overhead shot. Nagag-combate Team Cebu City. Auto. Shout out tayo Team Waldas. Saudara Team Waldas. Sila RJ ya. RJ. Team Waldas. Servisyo Kulapo para Tris. Kulapo may pusing. Ibagrak. Baho Kulapo. Ay kini. Bato na sa Kulapo. Kulapo. Ay, talk mo diri G. Wa ka-react si Sadam Forever. Side out. Servisyo da Mighty Mouse. Roberto Ilaga. Kini para unsina. Sadam. Ay, tara gitagak tungod. Ay, nagtapok ang Thais Kanding. Susan Roses. 11-2. For the win na. Para daog na. Para Tudaks. Servisyo para champion. Agay. Tuara. Jobert Kamang. Sadam. Tara. Grabe mo nga bulang Ilaga. Tuara. Ayay. Tara. Kamang na. Bukbukong Sadam. Saon magyapon rin jipon ang Kulapo. Awa na. Di na matabang. Di madagampo ng tiraha. Side out. Naka-side out pa ang team sa Cebu City ha. Servisyo Sadam. Sadam tukpod. Agay. Nang hina ng tuluyan si Sadam Forever. Walang tisa sa ang tira ni Sadam Forever. Wala po, gatay man. Shout out nila ni Wawi Banak og ni RG. Fire in the hole!
Grabe ah. Maliki. Sos! Wala, champion na ang Team Mandawi sa atong bakbakan nila sa zone sa UTIP. Barangay Paknaan, Cebu, Mandawi City. Champion na. 2-0 ang standing. Budax ang Team Cebu City.